नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟର ଡିପି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆଜିର ଏକ କ୍ଲାସ୍ ଏଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆଜି ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ର କିଛିଟା କନସେପ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାର କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିପାରିବେ, ସ୍କିପ୍ ନ କରି ତା ପଜ୍ କରିପାରିବେ। तो टाइम कौन, टाइम इज ए कॉन्सेप्ट दैट रिलेटेड टू डे, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी, ये समस्त जिन को टाइम मान जो समय को जो से सब जमती कि मास हो, वर्ष हो, सप्ताह हो, तो ये सब जिन हूँ कौन ना टाइम मिल जाऊँ। टेन्स कौन, काल, ठीक अच्छे। तो कालर रूप गोटे जहाँकि गोटे समयर सूचक, ठीक अच्छे। टेन्स इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट रिप्रेजेंट टाइम, ठीक अच्छे। काल गोटे एमती गोटे क्रिया रूप जहाँकि समयर उपस्थापना करें, ठीक अच्छे। तो ये जो टाइमटा रही टाइमटा तीन भाग विभक्त, ठीक अच्छे। गोटे हूँ प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। तो वर्तमान समय, अतीत समय आउ भविष्य समय। किंतु यदि आम टेन्स देखा तो टेन्स हूँ केते विभक्त, दी भाग विभक्त, ठीक अच्छे। बोले टेन्स हूँ दी भाग विभक्त कौन कौन, गोटे हूँ प्रेजेंट टेन्स आउ गोटे हूँ पास्ट टेन्स, ठीक अच्छे। तो गोटे वर्तमान काल आउ गोटे हूँ अतीत काल। तो फ्यूचर इज नॉट ए टेन्स, इट इज ए टाइम, ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखा प्रेजेंट कहले कौन, नाउ, किंतु आफ्टर नाउ हेले कौन हो, फ्यूचर टाइम को बुझेब। जब बिफोर नाउ कहला ताले पास्ट टाइम को बुझेला, ठीक अच्छे। ताले नेक्स्ट देखा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट रो चारिटा फॉर्म ऑफ दी वर्ब अच्छी, केतेटा अच्छी, चारिटा। गोटे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक अच्छे। तो प्रेजेंट सिंपल जदि आम देखा, प्रेजेंट सिंपल रो स्ट्रक्चर होची कौन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब रो फास्ट फॉर्म, ठीक अच्छे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब रो फास्ट फॉर्म। तो ये जो सब्जेक्ट देला, सब्जेक्ट क्या कहती, कर्ता। किए लगे प्रश्न कले जोटा उत्तर आसे कौन, सब्जेक्ट, ठीक अच्छे। तो ये जो वाक्यटा गोटे डिक्लेरेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, नेगेटिव हो, तो इनफर्मेटिव जो रहा से कौन, गोटे सिंपल वाक्य जो बुझाए। गोटे एग्जांपल देखा मनकर माय फादर वर्क इन बैंक, इन ए बैंक। तो या आम गोटे इंटरोगेटिव प्रश्न सूचक करवा, देखा प्रथम वर्क पाखे येस कि येस अच्छी, जदि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता तार डज होता। तो जेहेतु ये या प्रश्न करा देखा, तो डू यू गो टू स्कूल रेगुलारली गोटे इंटरोगेटिव प्रश्न को बुझेला। नेगेटिव कहले कौन, जो नॉट यूज होता नेगेटिव, ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए कौन देखिए यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। फास्ट देखा तो प्रेजेंट टेंस व्यवहार हो प्रथम कौन हो, गोटे हाबिचुअल एक्शन। हाबिचुअल एक्शन कहले कौन, माने बारंबार बारंबार करुवा जिनस। मनकर मु सबुदिन विद्यालय को जाए, है आई गो टू स्कूल एवरीडे। तो यहाँ गोटे रेगुलर एक्शन, ना कि तुम संडे स्कूल जाओ कि ना, किंतु ये गो हम, ठीक अच्छे ना, बुझिपारानी। नेक्स्ट यूज होची कौन, गोटे प्राकृतिक नियम बा साधारण तथ्य को बुझेब। साधारण तथ्य कहले कौन, जोटा गोटे रेगुलर एक्शन, जमीक द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स ऑन द वेस्ट, ठीक अच्छे। बोले तो यहाँ गोटे कौन, गोटे नेचुरल जो प्राकृतिक सत्य बा साधारण नियम, सेठी व्यवहार करा प्रेजेंट टेंस। तो आउ कौटे व्यवहार करा गोटे वैज्ञानिक सत्य, साइंटिफिक ट्रुथ। साइंटिफिक ट्रुथ कहले कौन पिला माने, वाटर बॉइल्स एट 100 सेल्सियस, ठीक अच्छे। आई सॉरी ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ये हूँ कौन, गोटे साइंटिफिक ट्रुथ, वैज्ञानिक सत्य। तो ये जिन कौन व्यवहार करा जाए, प्रेजेंट सिंपल व्यवहार करा जाए। आउ कौन रहा पिला माने, जोटे गोटे स्थायी अवस्था, गोटे साधारण सत्य, गोटे तथ्य को प्रकाश करथबो, से जिन कौन व्यवहार करा जाए, प्रेजेंट टेंस बा प्रेजेंट सिंपल व्यवहार करा जाए, ठीक अच्छे। आउ कौन करा जाए, जितेबाला गोटे कंपिटिशन विषय बुझेबा, गोटे खेल प्रतियोगिता हो, तो गोटे खेलर धारणा विषय गोटे बरणी देवाक हो, तो सेठी कौन व्यवहार करा जाए, प्रेजेंट सिंपल व्यवहार करा जाए, ठीक है। जो कथाटा कहवा मुहूर्त ही आरंभ और शेष हो जाए,
ଯେମିତି ହରି ପାସେସ୍ ରାମ ଆଣ୍ଡ ରାମ ସ୍କୋର୍ସ ଏ ଗୋଲ୍। ହରି କ'ଣ କଲା, ରାମକୁ ଗୋଟେ ବଲ୍ ପାସ୍ କଲା ଆଉ ରାମ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଟେ ମାରିଦେଲା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ 6 କ'ଣ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଟକ୍ ଏବାଉଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ ବାଇ ଆନାଦର ଅଫିସ୍ ଅର୍ ବୋର୍ଡ଼। ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ହେବାକୁ ଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅଫିସ୍ ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଥିବା କାମ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାନେ ଦ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆରାଇଭ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଟ୍ 9 PM ଆଟ୍ ନାଇଟ୍। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା ଅଫିସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିବାରୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ, ୟୁଜ୍ 7 ଦ वी यूज्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट द फॉर्मल डिक्लेरेशन। फॉर्मल डिक्लेरेशन कहले कौन, साधारण घोषणा। मन कर आई ब्रिंग योर पार्डन, मत क्षमा कर दियो। पार्डन कहले क्षमा कर दियो। तो गोटे नॉर्मल फॉर्मल टॉक गोटे ऑफिशियल घोषणा कला। नेक्स्ट यूज ऑफ 8 कौन देछि, वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस इन इफ क्लॉज। इफ क्लॉज ताल कौन होला, व्यवहार करा जाय कौन, प्रेजेंट सिंपल। ताल इफ यू हिट आइस इट मेल्ट। ठीक अच्छे। जब तुम आइस की गरम कल से कौन, मेल्ट हो। ठीक अच्छे। तापर यूज 9 कौन देखिए बर्तमान, गणित सत्य। ताले हम कौन जानले, वैज्ञानिक सत्य, गणित सत्य, साधारण सत्य, प्राकृतिक सत्य सब क्षेत्र में कौन हो प्रेजेंट सिंपल व्यवहार करा होची। 2 2 जा 4, 2 2 मेक्स 4। ठीक अच्छे पिला माने बर्तमान यूज 9 सरीगला, प्रेजेंट सिंपल शेष। एबे देखिबा नेक्स्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर कौन, सब्जेक्ट प्लस इज और आर राम प्लस वर्ब 1 रे आईएनजी फॉर्म। तार सेमते अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव देखिबा। तो यार कौन, सीता इज राइटिंग एसे, इज सीता राइटिंग एसे, सीता इज राइटिंग इज नॉट ए राइटिंग एसे। ठीक अच्छे पिला। नेगेटिव है तो तार यूजेस देखिबा वर्तमान। तो वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस फॉर ब्रीफ पीरियड ऑफ एक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड नाउ। माने वर्तमान गोटे अव्याहित जो कामटा रिसेंटली चली कंटिन्यूइंग चली से कौन हो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस व्यवहार कराउछि। लुक ए माउस इज गेटिंग इनटू द होल। वर्तमान से मूषाटी गात भितर पशुची। ठीक अच्छे। तो से पशिबाटा एक्शनटा वर्तमान कंटिन्यू अच्छी। तो से कौन हो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव व्यवहार करा जाउछि। ठीक अच्छे पिला माने बर्तमान यूजेस 2 देखिए बर्तमान कौन देछि। ताल जो कामटा कौन हुए किसी समय पूर्व आरंभ होइछि वर्तमान किंतु चाली रही है। तो ये जिन कौन हुए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस व्यवहार करा जाए। आई एम टीचिंग नाउ। वर्तमान पढ़ा कामटा किसी समय पूर्व आरंभ करिछि किंतु वर्तमान से कामटा कंटिन्यू अच्छी। ठीक अच्छे। जो कामटा वर्तमान कंटिन्यू से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अन्य नाम कौन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट प्ले कौन देछि, अस्थायी कार्य को प्रकाश करने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस व्यवहार करा जाए। अस्थायी कार्य कहले कौन, मानकर आवर गार्डनर वाटर्स द गार्डन एवरीडे बट आई एम वाटरिंग बिकज ही इज इल। गोटे प्रेजेंट एक्शनटा परमानेंट नुह जोटा गोटे अस्थायी कम। आम गार्डनर जो माली गचरे पानी दिए ये रेगुलर एक्शन। ये रेगुलर एक्शन कौन व्यवहार कराए, प्रेजेंट सिंपल। आम व्यवहार करते गोटे पूर्व रेगुलर एक्शन व्यवहार करा जाए। तो किंतु वर्तमान गोटे अस्थायी व्यवस्था कौन, मो जेतु देहटा खराब वर्तमान मु पानी देउ अच्छी। ठीक अच्छे। अस्थायी व्यवस्था। तो अस्थायी व्यवस्था कौन लगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ठीक अच्छे। नेक्स्ट प्ले कौन देछि, ताले वर्तमान जो कामटा वर्तमान मुहूर्त चालू न कार्य गुड़िक प्रकाश करने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव व्यवहार करा जाए। माने माय फादर इज राइटिंग नोवेल। मो बापा गोटे उपन्यास लिखुंट। वर्तमान लेखाटा चालू न किंतु से कामटा कंटिन्यूअसली बापा कर चलती। बापा काम सरीनी से रईटिंग है। ठीक अच्छे। सेमती आउ कौन गोटे परिवर्तनशील अवस्था को पढ़ाई प्रेजेंट प्रोग्रेसिव व्यवहार कराए। परिवर्तनशील अवस्था कहले कौन, मानकर द पपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज राइजिंग रैपिडली। वर्तमान अव्याहत भाव में आमर पपुलेशन जनसंख्या बढ़ी 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 चली। जो कामटा गोटे परिवर्तनशील से कौन व्यवहार करा जाए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव व्यवहार करा जाए। आउ कौन व्यवहार करा जाए, गोटे भय हो, गोटे उत्तेजना हो, गोटे भक्ति हो। तो यही सब क्षेत्र से कौन हुए असुखकर कार्य हो है से कौन हुए अप्रीतिकर कार्य मान कौन
ସୀତା ସବୁବେଳେ ନଖ ଖୁଣ୍ଟୁଛି ବା ଅଶୋକ ହେଇଛି ଅଲୱେଜ ବିଟିଂ ହେଇଛି ନେଲ୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କେତେଟା ଭର୍ବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଫର୍ମରେ ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଫର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଭର୍ବ ଅଫ ପୋଜିସନ୍। have a, own, possess, belongs to, content, consist, like, dislike ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ? like, dislike, love, hate ହେଲା, ଏଇସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ନନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଭର୍ବ ଗୁଡ଼ାକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସି ହିଅର୍ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପିଲା କ'ଣ? ତା ସର୍ଟରେ କ'ଣ? ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହାଜ୍ ଅର୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ V3। ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଜ୍ କେଉଁଠି ଲାଗେ? ହାଭ୍ କେଉଁଠି ଲାଗେ? ହାଜ୍ ଅର୍ ହାଭ୍ ସେଇଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ହାଜ୍ କେଉଁଠି ଲାଗେ? ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପାଖରେ ହାଜ୍ ଲାଗେ, ଆଉ ବାକି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହାଭ୍ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେକର ତାର ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଗୋପାଳ ହାଜ୍ ଏ ବଟ୍ ଏ କ୍ୟାମେରା। ହାଜ୍ ଗୋପାଳ ବଟ୍ ଏ କ୍ୟାମେରା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍। ଗୋପାଳ ହାଜ୍ ନଟ୍ ବଟ୍ ଏ କ୍ୟାମେରା ନେଗେଟିଭ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ୟୁଜେସ୍ ଦେଖିବା। ମନେକର କୌଣସି ଅତୀତ କାର୍ଯ୍ୟଟା ପ୍ରଭାବିତ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଲାଗେ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାମଟା ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସରିଗଲାଣି, ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ସରିଯାଇଛି, ସେଠି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାଇ ଡଟର ହାଜ୍ ଏ ପଲିଶ୍ଡ ବାଇ ସୁଜ୍। ଯେଉଁ କାମଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ରୁଲ୍ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କରିଛି? ମୋ ଜୋତାଟା ପଲିସ୍ କରିଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସେଇଟା ପଲିସ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ସେ କାମଟା ସରିଯାଇଛି, ସେଠି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଯେଉଁ କାମଟା ଅତୀତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, କାରଣ ଏଇଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେଉଁ କାମଟା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେବେଳେ ସରିବ କିଛି କହିହେବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲମ୍ବିପାରେ ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବ। ମନେକର ୱି ହାଭ୍ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ହାଉସ୍ ଫର୍ 10 years। ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ବାସ କରୁଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି କହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଫେରି ନଥିଲେ ସେଠି ହାଜ୍ ଗନ୍ ବା ହାଭ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଫେରି ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ? ହାଜ୍ ବିନ୍ ଅର୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫେରି ଯାଇକି ଫେରି ଆସିଥିବ ସେଠି ବିନ୍ ବସିବ, ଯଦି ସେଠି ଯାଇକି ସେଠି ଥିବ ଫେରି ନଥିବ ତାହେଲେ ହାଜ୍ ଗନ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେକର ମାଇ ଫାଦର ହାଜ୍ ଗନ୍ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ମୋ ବାପା ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ହାଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ମାଇ ଫାଦର ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫର୍ 3 times। ମୋ ବାପା 3 ଥର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା? ହାଜ୍ ବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ମନେକର ଜୀବିତ କବି ହେଉ ଲେଖକ ହେଉ ନିର୍ମାତା ହେଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୃତ କବି ଲେଖକ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ? ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହେଲା, ଯେଉଁ କବିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ମୃତ କବି ବା ଲେଖକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ହେଲା। ମନେକର ରାମ ହାଜ୍ ରିଟିନ୍ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଏଟ୍ସ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛି ସିଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ହାଜ୍ ରିଟିନ୍ ଲାଗିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ରୋଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ବୁଝିପାରିଲାନି? ୟୁଜ୍ 5 ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ମନେକର ସାଧାରଣ ଖବରକାଗଜ ହେଉ କିମ୍ବା ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଉ ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଭିଜନର ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ହେଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହେଲା, ଥିପ୍ସ ହାଜ୍ ଲୁଟେଡ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୁକ୍ କାମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ସରିଯାଇଛି, ସେଠି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟୁଜେସ୍ 6 ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ମନେକର କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ହେଉ ଫୋର୍ଥ ଟାଇମ୍ ହେଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ ସମୟ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲା। ହେଲା, ୟୁଜ୍ 7 କ'ଣ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ସୁପରଲେଟିଭ୍ର ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ସୁପରଲେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ କହିଲେ କ'ଣ? ସୁଇଟର ସୁଇଟେଷ୍ଟ, ତାର କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ହେଉଛି ସୁଇଟର ଆଉ ସୁପରଲେଟିଭ୍ ହେଉଛି ସୁଇଟେଷ୍ଟ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସୁଇଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଇ ହାଭ୍ ଇଟେନ୍ ଇଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସୁଇଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଗୋଟେ କ'ଣ? ସୁପରଲେଟିଭ୍ ପାଇଁକି। ତ ଏଠି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ହାଭ୍ ଇଟେନ୍ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି,
यूज एट कौन देती जस्ट एव्री नेभर लेटली रिसेंटली ऑलरेडी एट ऑफन सब एडवर्ब जितक अच्छी से एडवर्ब मान पाखे प्रेजेंट परफेक्ट व्यवहार करा जाए ठीक अच्छे जमीक द टैक्सी हैज जस्ट अराइव्ड आई हैव नेभर टोल्ड ए लाई है सब जिन कौन व्यवहार कर प्रेजेंट परफेक्ट व्यवहार करा जाए आउ कौन मनकर दिस मॉर्निंग यही सकाळे यही अपराह्न यही सप्ताह यही मसरे यही वर्ष जितक सब जिनस अच्छी से कौन व्यवहार करा जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्यवहार करा जाए ठीक अच्छे से एग्जाम्पल देखिए कौन देखिए आई हैव रिटन ए स्टोरी दिस मॉर्निंग यही सकाळे मुझे जिनसा लिखी लिखी अच्छी तो जिनसा बर्तमान किसी समय आगुरी सरी जाइए ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव तो स्ट्रक्चर हूँ कौन सब्जेक्ट प्लस हाज और हाव प्लस बीन प्लस बी वन रे आईएनजी फॉर्म तो ये देखिए एग्जाम्पल देखिए जो कमटा किसी से अतीत आरंभ होता बर्तमान चालू अच्छी आ भविष्य के सर किसी कहीहब ना से कौन व्यवहार कराए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव व्यवहार कराए आउ थे कौन जो कमटा अतीत आरंभ होता बर्तमान चालू अच्छी भविष्य किसी समय पर सर कहीहब ना से कौन व्यवहार कराए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर हूँ कौन सब्जेक्ट प्लस हाज और हाव प्लस बीन प्लस भर वन रे आईएनजी फॉर्म तो राम हाज बीन इटिंग राम सकाळू खाई आसुअछि राम हाज नॉट बीन इटिंग नेगेटिव हाज राम बीन इटिंग इंटरोगेटिव ठीक अच्छे यूजेस देखा जो कम आउटे कहते ना जो कम अतीत आरंभ होता बर्तमान से चली भविष्य लंबी पारे ताकू प्रकाश करने को कौन व्यवहार कराए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव व्यवहार करा जाए आउ कौन व्यवहार कराए जो कमटा अतीत आरंभ होता बर्तमान प्रभावटा पड़ुची से कौन व्यवहार कराए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव व्यवहार कराए माने हाज हिज हैंड हार डाटी ही हाज बीन क्लीनिंग वाश्ड मनकर हाथटा अलिया था हाथ धोया पड़ो तो जो कमटा अतीत आरंभ करता तार प्रभावटा बर्तमान पड़ुची से कौन व्यवहार कराए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव व्यवहार करा जाए ठीक अच्छे बर्तमान प्रेजेंट टेंस आपणकर सरीगला एबे देखिबा पास्ट सिंपल कौन ताले नेक्स्ट देखिए कौन देखिए पास्ट सिंपल स्ट्रक्चर होची कौन सब्जेक्ट प्लस V2 ठीक अच्छे सब्जेक्ट प्लस V2 तो यार एटा व्यवहार केते करा जाए जो कामटा ल ला ली थिबो जोटा अतीत रे सरी जाइतबो मानकर राम वेंट होम एटा होची अफर्मेटिव राम डज नॉट वेंट सॉरी वेंट आई कौन गो राम डज नॉट गो होम सी हूँ कौन नेगेटिव देखिए डिड राम गो टू होम कौन इंटरोगेटिव ठीक अच्छे तो यूजेस देखा जो कम अतीत आरंभ हो अतीत शेष हो तो कौन कहती पास्ट सिंपल व्यवहार करा जाए ना नहीं जो मुहूर्त आरंभ होता है मुहूर्त शेष हो जाए ठीक अच्छे कौन व्यवहार कराए पास्ट सिंपल व्यवहार करा जाए ठीक अच्छे आउ कौन व्यवहार कराए पास्ट सिंपल अतीत अव्याहत कार्य को प्रकाश करने पास्ट सिंपल व्यवहार कराए मनकर आई प्लेड क्रिकेट इन माई स्टूडेंट लाइफ जो कमटा अतीत आरंभ सरी कौन व्यवहार कराए पास्ट सिंपल व्यवहार कराए ठीक अच्छे तापर यूज टू देखा यूज टू कौन व्यवहार कराए सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 यहाँ कौन व्यवहार कराए जो समय सीमा उल्लेख नथिबो बा अतीतर अभ्यासगत कार्य को बा अवस्था को प्रकाश करने यूज टू व्यवहार कराए अतीतर अभ्यासगत काम मानकर मो बापा से प्राय संडे देखिकी मार्केट को जाती माई फादर यूज टू गो मार्केट एवरी संडे से कौन व्यवहार कराए यूज टू व्यवहार कराए वुड व्यवहार कौन कराए सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 गोटे समय सीमा नथिबा अतीतर अभ्यास को प्रकाश करने वुड्र व्यवहार कराए किंतु अतीत अवस्था वुड्र व्यवहार करा ठीक अच्छे यूटा सब भविष्य में लगी कि अतीत लगिपारे ठीक अच्छे माई फादर वुड गो टू मार्केट एवरी सटरडे तापर यूज ऑफ पास्ट सिंपल फॉर द टू एक्शन दैट हैपेंड एट द सेम टाइम इन द पास्ट दीटा अतीतर काम जोटा कि एक समय आरंभ होता से पास्ट सिंपल व्यवहार कराए व्हेन द टीचर एंटर द क्लास द स्टूडेंट स्टूड अप जिते शिक्षक क्लास रे पशिले सेतबले पिलाटी ठिया होगला सी हूँ कौन पास्ट सिंपल व्यवहार करा ठीक अच्छे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव देखिए पास्ट प्रोग्रेसिव व्यवहार स्ट्रक्चर कौन सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस V1 रे ING ठीक अच्छे यार व्यवहार कौन जो कम अतीत अव्याहत रही
ତାକୁ ସେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅତୀତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ହେଲା, ଖାଇବା କାମଟା ଚାଲିଥିଲା। ଉ ଆଉ ଥିଲି ଅଛି, ସେଠି କ'ଣ ବସିବ? କ'ଣ ବସିବ? ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଅତୀତର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ସେଠି ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେଠି ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଯେଉଁ କାମଟା ଅତୀତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଘଟଣା ଯଦି ଘଟିଯିବ ସେଠି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଇ ମଦର ବର୍ଣ୍ଟ ହିଅର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ସି ୱାଜ୍ କୁକିଂ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ହାତ ତାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆଉ ୟୁଜେସ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅତୀତ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସମୟରେ ଅବ୍ୟାହତ ଥିଲେ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେଉଁ କାମଟା ଅତୀତରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଥିବ। ହ୍ୱେନ୍ ମାଇ ମଦର ୱାଜ୍ କୁକିଂ ଆଟ୍ ଦ ହୋମ୍ ମାଇ ଫାଦର ୱାଜ୍ ପ୍ଲଗିଂ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦୁଇଟା କାମ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଚାଲିଥିଲା। ସେଠି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଦେଖିବା ଏବେ। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କ'ଣ? ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହାର୍ଡ଼ ପ୍ଲସ୍ V3। ତ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅତୀତରେ ଯେଉଁ କାମଟା କିଛି ସମୟ ଯଦି ଚାଲିଥିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲି ତୁ ଖାଇସାରିଥିଲୁ? ହଁ ଖାଇସାରିଥିଲି। ଯେଉଁ କାମଟା ଅତୀତରେ ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ସରିଯାଇଥିବ ସେଠି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଟ୍ରେନ୍ ହାର୍ଡ଼ ଲେଫ୍ଟ ବିକଜ ବିଫୋର ଆଇ ରିଚ୍ ଦ ଷ୍ଟେସନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇଥିଲା। ହଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ପଳେଇଥିଲା। ସେ କାମଟା ଅତୀତରେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ସରିଯାଇଥିବ ସେଠି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କୋଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ? ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍, ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହାର୍ଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ ୱାନ୍ରେ ING। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଅତୀତରେ କୌଣସି କାମଟା ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଖାଇବା ସରିଥିଲା ନା ଖାଇବା ଚାଲିଥିଲା। ଅତୀତରେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ, ଅତୀତରେ କିଛି ସମୟ ଧରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ଅତୀତରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସରିବ, ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୀତ ହେଇଗଲାଣି ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଅତୀତରେ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ କେତେବେଳେ ସରିବ ବୋଲି। ସେଠି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚରର କୌଣସି ଟେନ୍ସ ନଥାଏ, କାରଣ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଫର୍ମ ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର। ପାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଫର୍ମଟା ନଥାଏ। ତେଣୁ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚରଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଦେଖ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ହେଉ ଗୋଟେ ଟେନ୍ସକୁ ବୁଝେଇବ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚର ଗୋଟେ ଟେନ୍ସକୁ ବୁଝେଇବନି, ଫ୍ୟୁଚର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍କି ବୁଝେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଭର୍ବ ରହିଛି କି ତାକୁ ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସଟା ଫ୍ୟୁଚରର ଭାଇ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଦୁଇ ଭାଇ। ତ ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ସାଲ୍ ଅର୍ ୱିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ବି ଗୋଇଂ ଟୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ହେଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଉ ସାଲ୍ ଅର୍ ୱିଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ସାଲ୍ ଅର୍ ୱିଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ ୱାନ୍ ING। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ର ଫ୍ୟୁଚର ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚରର ଚାରିଟା ଫର୍ମ ଭର୍ବ ଅଛି। ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର ସିମ୍ପଲ୍, ତା ସହିତ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ସାଲ୍ ଅର୍ ୱିଲ୍ ପ୍ଲସ୍ V1। ତାପରେ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ସାଲ୍ ଅର୍ ୱିଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ V1 ING। ତାପରେ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ସାଲ୍ ଅର୍ ୱିଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ V3। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ସାଲ୍ ଅର୍ ୱିଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ ୱାନ୍ ING ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ସାଲ୍ ଅର୍ ୱିଲ୍ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି କାମଟା ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସାଲ୍ ଅର୍ ୱିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମନେକର ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ସାର୍ ଆଇ ସାଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଲେଫ୍ଟ। ଯେଉଁ କାମଟା ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆଗରୁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିବ, ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିବ, ହଠାତ୍ ସେ ଜିନିଷଟା ହେବ, ସେଠି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଫ୍ୟୁଚର ସିମ୍ପଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ମନେକର ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧମକ ପ୍ରକାଶ କରାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ୟୁ ହି ସି ଦେ ପାଖରେ ସାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ପାଖରେ ୱିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗେ? ୱିଲ୍ ପାଖରେ ସାଲ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁକି ୱିର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। ସାଲ୍ ୱି ବୋଥ୍ ଫର୍ ଏ ୱାକ୍ ହେଲା, ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ? ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ସିଏ, ତ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବା କି?
ତମେ ହଁ କି ନା ଆନ୍ସର ଦେବ ତ ସେଠି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରା ସାଲ୍ର ୱିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ବାଣୀ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ୱିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ମନେକର ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ରେନ୍ ଟୁ ନାଇଟ୍ ଆଜି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଜି ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଠି କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶା କରାଗଲା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ତ ଏଠି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ୱିଲ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆମ ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି କାମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାଲ୍ ୱିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନବଘନ ସ୍ଥାୟୀ କହିଲ ନା କ'ଣ?